मुरिडा कुंकळीचो एमबी युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब 5वी अखिल गोय आंतरगांव व्हॉलीबॉल सर्त घेवन येता। मुरिडा खेळामळार 13 ते 16 मार्च मजगती ही मॅच जातली। कुंकळीच्या मुरिडा वाठारांत थळाव्यांनी बांदून काडिल्लो हो खेळामळ थळाव्या खेळगड्यांक तशेंच शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक खेळपाक म्हत्वाचो थारतलो। पावसा मेरेन हो खेळामळ वापरूं येता अशें एमबी युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाच्या अध्यक्षान सांगला। पळयात। बेसिकली आम्ही फुल ग्राउंड एस्कावेट करून रोलिंग वॉटरिंग करून रॅमिंग करून फुल रोलिंग करता आणि हे सगळे आम्ही करपा आमच्या भुरग्यांनीच केला, आमच्या क्लब मेंबरांनी केला। आणि देर आफ्टर रोलिंग जातरीस ड्राय जातरी आम्ही पुट्टी काडटा तेका आणि पुट्टी काडटरीस पेंटिंग। आता तुम्ही पळयता फिनिशिंग जे जाला दॅट इज बिकॉज ऑफ ऑल रोलिंग जे जितले बरें जाता तितलो तो कोट उरतलो, नाजाल्यार तो मिन्स बरो येना। आणि तो आता बेसिकली आता आमकां जस्ट फॉर 4 डेजांक एक टुर्नामेंट आसतलो। तेजे उपरांत आमचे भुरगे गांवचे भुरगे और इन्वायटेड फॉर स्कूल्स ते येवन प्रॅक्टीस करपाक शकता हेजेर। पण आता तुम्ही म्हणला की एनआयटीचे भुरगे येवन आता आमी आता चालू आसतना उदक एनआयटीचे भुरगे आयिल्ले एक 2-3 जाण आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटली काय म्हणून आमी तांकां सांगलें आफ्टर 16-17 तुमी येवन प्रॅक्टीस करपाक शकता। आमी लायटीचे प्रोविजन करतले आमचे। सो टील रेन्स आमकां हो ग्राउंड यूज करपाक मेळटलो फॉर practice before rains. And this year we decided to organize inter-village all Goa tournament only because grassroots rural boys are not getting opportunity to participate in any volleyball tournament. So we decided to tap the talent from rural villages, and because of that we have organized inter-village volleyball tournament. The concept of the tournament is 4 players on the court have to be from that village only. 2 they can take any 2 players within the jurisdiction of Goa state. So every village club will get an opportunity, and we have gone in the hinterland. 10 top teams are participating in this tournament and mostly are from rural areas. Director of Sports organized inter-school taluka wise volleyball tournament. Other than that, Goa Volleyball Association is not only organizing state league, no state championship. So that's why there is decline. That's why we as a club, whatever we can do, volleyball we are promoting, and we with the schools we are organizing summer camps with state players who have represented state from our village are giving them the coaching. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर।